Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majuah membantah kerina perkataan bujur man Allah Subhanahu wa taala bersuari selasa indah dipertemukan naka kita melalui saluran Rasyad TV bersada kajian Islam silit kaitanna ras akidah kita. Bagai kape salawat arsalam disampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape bes keluargana krina sahabat-sahabatna ras krina umat nasi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat kakari. Menkam krina pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah. Bes wari enda pembahasan ta masih kaitanna ras la ilaha illallah. Jadi si bahas baswari enda keutamaan la ilaha illallah. Kita ngau si pelajari kai syarat-syaratna, kai rukun-rukunna, krina reskape bagi dalil-dalilna. Si bas kesimpulan sis bagi si minggu-minggu singgo lewat atau pekan-pekan singgo lewat, kajian-kajian kita singgo lewat. Di kita lah si pahami makna la ilaha illallah artinya enda. Makana labo lid manfaat nasitik pe membantah. Maka perlu membantah kerana si pahami, si pelajari kaiken maksud la ilaha illallah gelah pas penerapanna la kita salah menerapkan la ilaha illallah. Jadi adi belas-belaskan saja adilah si pahami konsekuensi maknana kari labo lid paham labo lid kari manfaatna membantah. Enca ada si bahas kaisih keutamanna kita la ilaha illallah enda kakin keutamaan la ilaha illallah. Hadhil kalimah a'dhamu kalimah yaquluha al-'abdu fahiya asasul millah wa ra'sud din wa khalasatu da'watil mursalin. Kata la ilaha illallah enda emkap kata si galangna, si pentingna, si ucapkan seorang hamba, kita hamba, kata si pentingna sebabna la ilaha illallah enda ia dasar agama ta, ia pondasi ya. Pondasi agama ta enda la ilaha illallah, ia dasarna. Enca ika puncak agama ta, ia dasarna, ia puncakna. Enca enda kam inti dakwah krina rasul iutus. Jadi krina rasul fakta rasul utus mulai abis Nuh alaihi salam mencakari ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti engkai para rasul utus gelah menjelaskan la ilaha illallah. Makana rasul labo utusia menjelaskan urusan dunia, maksudnya menjuruskan teknologi lang dunia misarana sarananya. Jadi inti seluruh krina Nabi utus gelah menjelaskan la ilaha illallah. Labo belaskan bagai saja. Penerapan la ilaha illallah enda mai idakwahkan Nabi ta enca iterapkan ia. Adi si baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape sejarah krina sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sira dakwah sepeninggal Nabi ta, kerina ai intina kula ilaha illallah. Ai makana adilit kencang penyimpangan bes Islam ainda langsung ia ijelaskan. Dai ia iperangi bagai. Labo isinikan. Ai makana bes zaman keemasan Islam, Islamai mereda jaya bestan kerina sahabat-sahabat labo lit mereka kerina kelakah labo la paham ya besna la ilaha illallah. Kerina paham. Sebab didikan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Enca, perlu bagi kita siharapkan kakin keutamaan la ilaha illallah ainda, siharapkan kakin surga Allah Subhanahu wa taala. Makana pemahaman tar la ilaha illallah ainda harus serius pemahaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman sahabat-sahabat Nabi ai pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia laisat mujarrad kalimatin tuqalu bil lisan duna fahmi limaknaha. Saya katakanna la ilaha illallah ainda labu semata-mata ia sada kata iblas-blaskan beslidahai la ilaha illallah. Labu ai maksudna si sinin min gundari tarawih. Adi dungkari tarawih witir. Adi kita salat ars masyarakat dungkari witir ya bagainina. Lit piga-piga bagi belas-belasan bagi bahasa Arab bagi tapi labu kutah kayartina. Labu kutah kartina. Lang di bahasa Arab situ ndak dancing seta. Di masyarakat kayak kila belasina. Encadung sadai kari lit nina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ia kan kari belaskan la ilaha illallah ia kan kari banna tambahan-tambahan bas Islam ainda, ia kan kari si nak tak ia si buat si lit kepercayaan bas kesirikan. Jadi la cocok. Makana langsung sita la ilaha illallah bas masyarakat tak umumna belas-belasan saja bagai labu teh kai paham kai kin artinya labu pelajari. Sebab siajarkan penteta misalnya minta izin kita bagailah minta izin teta ban sada kajian jelaskan akidah tenda bagi acara Rosak TV ainda labu melukah bes zaman gundari minta izin teta ngajarkan Islam labu beri masyarakat kari la sesuai bagi ukurna la sesuai bagi ukurna makana ainda nikmat sehkel galang namun banta kerina bukakan Allah pintu hidayah lebih kerana kita kelapangan waktu mempelajari akidah ta agama tenda. Si bagian-bagian dai dan sikari ladat masyarakat ta jelma menteram sebab li ingkari jelma ka singalang halangi sa li peniat dan jelaskan eman masyarakat. Jadi kam kerina pemirsa Rasad TV la ilaha illallah ainda labu sifatna hana belas-belasan bagi saja. Adi belas-belasan saja lah si pahami makna ai labu lit gunana membantah kerina. Bagi kape wala amalin bimaqtadaha bal innaha la tanfa'u sahibaha illa idza fahimaha wa amila biha wa btada amma yunaqiduha. Bagi kape katakanna adi kalimat la ilaha illallah enda kata la ilaha illallah enda la siamalkan kai tuntutanna konsekuensi la ilaha illallah monggo 11 kan marenda la ilaha illallah me dua rukunna la ilaha lalit sesembahan enca illallah kecuali Allah me bagai artinya sesembahan enda katawari katakan ia sesembahan adi sibaikan membana ibadah sibaikan membana ibadah atau banna aturan-aturan bas Islam ainda lalit keteranganna bas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab harus si pahami membantah kerina si pembuat syariat Allah. Rasulullah menyampaikan syariat. Ulang ya. Si pembuat syariat Allah. Si menyampaikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik ai ngenca. Enggak? Jadi jujurkin atai taman bantas si cintai Allah, si akuikin Islam ainda agama ta, berarti kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bas kerina jenis-jenis peribadatan bagi kape tata carana.
Tapi ada lit kali lit tata cara peribadatan bes masyarakat lalit keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perlu pertanyaan janari datna. Adi lalit keterangan bes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi si utus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama enda, berarti lit sirban syariat. Dan si katakan si membuat syariat, pembuat syariat, syariat itu ayang ca Allah. Syariat Allah. Si memberikan syariat membantah ay Allah. Tapi adilit kali syariat, lalit keterangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ia banna syariat. Bagai banna syariat ay bagai ban kaina nina. Ibarat bagai saja ban kaina, bagi saja ban kaina. Engkau berarti ngolik tandingan. Itandingkan ia khalik pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makana adi si ikuti sada syariat, si buat jelma, si sada jelma lalit kaitan naras syariat si buat Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau ijadikan anda jelma anda sesembahan selain Allah. Anda maksudna. Makana la ilaha lalit sesembahan kecuali Allah. Artinya adalah lalit siban sada ibadah kecuali lalit keterangan nabas Allah Subhanahu wa taala melalui melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai kunci penting sekali gelah orang kita kari salah. Encah. Jadi katakanlah bal innaha la tanfa. Ucapan la ilaha illallah anda sitik pelalik memberikan kari manfaat si pengucapna, ya. Belas-belaskan bagi saja la ilaha illallah la boleh kari manfaat menbana engkau kecuali kari adi ia paham kaikin arti la ilaha illallah anda res amal kenaka konsekuensi la ilaha illallah anda enca tading kena perkara-perkara sidang si membatalkan la ilaha illallah anda. Si analisis sedikit, si analisis lebih jenda. La ilaha illallah ini permasalahan tiap hari ibelaskan bersolat. Kita solat capkan la ilaha illallah tiap hari katakan la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi kape di kita jelma berteram solat tarawih misalnya kari dung bagi katakan dai bagi dung kari solat witir kari kerina la ilaha illallah zikir kerina bagai. Tapi si bahanna la boleh keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau padahal Rasulullah utus gelah menjelaskan kai syariat si inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, si ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Si tunduk mensyariat Rasulullah, si jelaskan Rasulullah surga. Jadi si analisis adi paham kita la ilaha illallah anda paham artinya seharusnya kai perbuatan jelma isi pe reban syariat anda ban keterangan simbaru bes ajaran Islam lalik keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya labo ikuti, labo kaya pertahankan. Tapi ikuti berarti kai fungsina la ilaha illallah menbana. Adisi ikuti sada keyakinan, sada pemahaman, sada tata cara proses agama, zikir-zikir silalit kaitan nabis Islam. Silalit tata cara na bagi masuk ta si ikuti bagi adisnya bagaikan marenda ban Rasulullah lang adila bagi ban Rasulullah engkai makan bagi si ban isi kan si jadi nabi gundari ibarat nakrina jelma si erban syariat seakan-akan iam katakan ia nabi labu kari adi babahna lisana labu kari launina tapi keadaanna bagaimana konsekuensinya. Adi tunduk kintena man Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya la ibanna sada produk bes agama Islam anda kemudian kari sandarkan nak kamu Islam kak fakta siidah gundari encakara di siingkari kai ni naman banta kena dahin kena macam belah jelma jenge enda menjileng enda kai kin menjinna enda makana perlu si pahamin banta krina standar majiler semajin ailah bo ibrekan man kita. Adi logika ta kari dan cekari bes aku misalnya majile ko akap adi bes jelma si deban dan cekala majile kapna mencapai standar apaika kari kak kena jelma enda melala makana standar majile bes Islam enda harus dikembalikan ia bes Islam men Allah Subhanahu wa taala. Adi majile bes Islam bes Allah Subhanahu wa taala majile adi masjid bes Islam selalik tuntunan dan Islam bes Islam enda masjid niya. Amin apa majile kap kala.
Adi gundari sesungkun jelma, iya kala maksiat bermasjid cakap nama jin. Ha? Lang adir jikir-jikir gua cara nanti naga selama ir jikir akap nagare yang menjilai. Lang. Kerana ia tata cara peribadatan adalah sesuai garis tuntunan Rasulullah, majilai peidah jelma ay majin besyariat. Logika nagi ya. Kita mati temi masuk surga. Isi si punya surga. Me Allah si punya surga. Jadi gua cara nak masuk surga, diutus Rasul. Jelaskan Rasul kerana tata cara peribadatan. Enggak? Adi seikuti saja Rasul, seh ke surga enggak? Seh ke surga. Adi seikuti selain Rasul, seh ke surga tahlang, labu karisih. Labu ya jadi Nabi. Kira logika si perlu si bangun, si pahami. Mencoba genda kaki ya. Si amalkan konsekuensi la ilaha illallah. Olah kita buat bid'ah, tambah-tambahan bas Islam ini. Olah kita siban kesyirikan. Apa ia sir tentangan bagai bas adat tamya, bagai bas keyakinan ta sehari-hari. Adi ia bertentangan bas ajaran Islam ini. Ia harus ditadingkan. Engkai sebab sibelaskan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiap hari kita bersalat. Tiap hari kan si katakan bersalat ta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki Allah, aku inginku jalan si lurus. Apa yang jalan si lurus saya? Jalan si lurus saya jalan Rasulullah. Sebab labo kita si pertama mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita kala Indonesia, merenda dui Nusantara Hindu Buddha ngejenda. Masuk Islam. Masuk Islam tak kayak ngokrina bas bercampur. Memurnikan Islam ini mesra. Gundaria melala tentanganna. Nah, adi setah labo kita si pertama mengucapkan la ilaha illallah atau ihdinas siratal mustaqim dari surat Al-Fatihah. Maka neun jelma si pertama mengucapkan sa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kapi kerina sahabat-sahabatnya. Encanan gua ya bagi gua kelakar mengamalkan Islam ini. Bagi si bahan. Gua keyakinannya. Bagi si ikuti. Gua ya salat. Bagi si bahan salat. Gua merenda kelakar salat tarawih. Bagi si bahan. Ai perlu kalau si setah kriminal kalau magi rugi. Adi bes babo dunia ini dan angkari menyesal kita misalnya dan si perbaiki. Adi gua akhirat gua jah perbaiki. Kerana pagi kiam bes akhirat la boleh ia wayah aku mereni si salah aku merban semerena gelah kelakai nanggo salah kerana bes aku aja ya la boleh ai kerana pagi yang kai maka ikuti kai na aku nina bagi pinangkau bes dunia indah pinangkau dua kala ya nangkau tangkap polisi labu pernah si bagi nina sada teman misalnya Pak polisi, aku mungkin sinang kau ada temanku yang ikut-ikut ngene, ia lepas kena aja aku mian. Laulit bagi si begi, silit yang dai sengaja aku, tapi bagi engkong dai ngajak aku lang lokak kita nangkau pe. Saling menyalahkan. Bagi pagi besahir. Makanya adis ikuti Rasulullah lokak salahkan sebab seikuti Nabi utus. Logika si perlu si bangun. Gelas setah isi seikuti. Mencoba bagi kapis tadingkan perkara-perkara si membatalkan la ilaha illallah. Adi contoh sidan si batal la ilaha illallah enda adi nak tak tebes kesirikan. Adi menyembelih kita biasanya adi keyakinan ta sedekah sesembelih menggelarah begu jabu gelarah ka ini roh bagailah menyembelih ame sada ajaran Islam menyembelih harus Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Maka kita menyembelih bismillah dengan nama Allah. Bagi adik kita menyembelih selain Allah, nak tak kesyirik batal la ilaha illallah anda. Sebab sebaiknya ibadah laman Allah. Bagi apa kita bagi puasa gundari? Adik puasa tenda la sebaiknya Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya jin bensin. Jin gelah kubalaglah kai bagailah batal. La ilaha illallah. Bagi apa misalnya bertata cara peribadatan agama ta seikuti syariat lalik keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam batal.
Sebab la ilaha illallah konsekuensinya lalit persesembahan si berhak sembah kecuali Allah. Pertanyaan nak, gua cara menyembah Allah melabu setahkah? Kak makana utus Allah Rasul. Makana nikmat si galang kal deba baikan Allah membantai iutusna Rasul. Sebab bagai misalnya lit ketetapan misalnya kita perintahkan kerina ibadah, terserahkan ibadah, kari bes akhirat enda kunilai ni na bagai misalnya. Engko ka nasib-nasiban kita beribadah helas standar kebenaran. Engko bahaya. Alhamdulillah iutus Rasul. Dijelaskan gua ibadah si ridhoi Allah Subhanahu wa taala, siapkan na surga. Emang gua sedap, gua melukah. Nah bagi sada pe jelema ladan si ngamalkan sa. Tadi ngikuti Rasul saja pe mesra naring. Si ajarkan ateta akidah sade tapi ku masyarakat lit kalak si ngalang-ngalangi. Takai kepentingan alasta. Labul kita mindo-mindo bagai bayari kaina kami bagai gelah ajarkan kami lolit aina. Asan git kaya belajar si ajari. Bagai ya. Lit buktina fali labo hoax. Engkai makana bagai ada keterangan nabas Al-Quran, engkai makana bagai ada keterangan nabas hadis. Adi sesungkun kerin janari dat kana bagai sada pikarolik kar jawaban na inda Quran inda hadis lang. Nei nari go bagi jenda. Manggo si jelaskan hujjah bas Islam enda sumber si ambil hukumnya Al-Quran hadis. Adi sesungguh masyarakat kami lo perlu dalil nina. Dalil mi Al-Quran bas hadis kami lo perlu aina. Nenari go jenda bagai-bagai tenang kami bagai na pilang arah kena lang ngejek nina. Adi bagi logika orang awam kai kini bagai sila si metah ia tosok kin kapna. Weh kakin mah langaruh merena kelakina lang bu kita gejek ni. Lakak bagai. Si sungkun membantah si mengucapkan la ilaha illallah ngupas ni agama kue. Bagikin merenda Rasulullah agama. Adi aku solat, bagikin solat Rasulullah. Adi aku puasa, bagikin puasa Rasulullah. Adi aku keyakinan akidah, gua keyakinan Rasulullah ya. Bagi ia di maju pikiran. Adi si harap kena taita rida Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri tahqiqil abdi li hadhihi al-kalimati yahsulu lahu min fadailiha wa fawaidiha wallati minha ma yali. Makana pemahaman seorang hamba sekala jelma bagai pemahamanna bas kalimat la ilaha illallah enda sitik boyna bagailah ya. Kekari dan sidatna keutamaan la ilaha illallah. Gua paham pemahaman taman la ilaha illallah kari menentukan lik manfaatna membantah raslabau. Adi sitik pemahamanna sitik kan ancaman manfaat bana. Adi pemahamanna sempurna sempurna membana keutamaan la ilaha illallah. Adi la paham ya sada pe lalit kai pelang bana. Kai kin keutamaan sinin penting. Enggak? Yang penting keutamaannya. Adi si pahami, si amalkan. Mencakai si tadingkan kerana si membatalkan la ilaha illallah kita dan sidat keutamaan la ilaha illallah. Tapi adilah si pahami kai la ilaha illallah. Laka si amalkan konsekuensi la ilaha illallah. Nak takkah kita permasalahan si membatalkan la ilaha illallah la bolit membana kari keutamaan la ilaha illallah. Amin nape kerana misalnya si bagi perkataan iucapkan bersada kalak da'i misalnya isi mengucapkan la ilaha illallah masuk surga pagi ni nak bagi. Adi bagi melugah ke ni? La perlu belajar pe. Endam si perlu si pelajari si teliti kelah olah salah kita menyikapi ke ajaran agama ta. Kaikin keutamaannya si pertama lebih ya masuk surga. Dukhulul jannah. Masuk surga. Gundari kusungkun. Kita belajar melalui Rosat TV enda, belajar setiap hari Selasa. Labo kari kerina si menyaksikan acara teh namanya bagai seringnya si ikutina kajian bagaina atau amina bagailah ada belajar jami pedacing seringnya si kala belajar selar belajar adi seri rekai kita belajar adi sering katakan la ilaha illallah masuk surga bagi engkau. La ilallah ni nak.
Masuk surga? Melu ka kapan eh? Ngurkar lajar. Ngurkar pentingnya hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya Rasulullah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim ya Rasulullah. Jabas hadis sidaiban ka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Isa bisi erlajar ia tetapi nasada dalan menuntut ilmu yang lajar ia mudahkan Allah kaya jalan ke surga nina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Pelajari maksudnya lah ilmu urusan dunia. Di urusan dunia lo perlu motivasi. Sebab modelnya melala. Ada agama yang enggak pasti ya. Si masukkan miskinnya bas hadis-hadis lah bau ilmu dunia lang bisa dicela maksudnya belajar ia pelajarin ilmu dunia masuk surga lang lah boleh ini. Lang. Salat, me perlu kita ilmu na. Kai kita urusan dunia melang. Masuk surga iya. La ilaha illallah. Adi si pahami kai arti la ilaha illallah, ngom kak si pelajari melalui saluran Rasat TV enda kai rukunna. Kai syarat-syaratna. Ngom si pelajari kerina enda. Adi ngom si pahami si amalkan kai ya, lagu sebuah informasi ya kalau aku nggo kutuh ilmu na nggo sebagai tapi lali amalkan ela perlu kamanfaatne. Adi nggo si ilmu iya, si amalkan iya, makana kai man banta masuk surga. Apa bukti ilmiahnya Ustaz? Bukti ilmiahnya bagaimana? Hadis Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis sahih, katakanna belaskanna ICP hamba Allah Subhanahu wa taala belaskanna la ilaha illallah mencamate ia di atas kalimat la ilaha illallah masuk surga. Allah si pahami misalnya lit jelma goskarat bagaimana la ilaha illallah nita la ilaha illallah nina masuk surga bagai langsung. Labu bagi pemahaman. Lapa ibu laskan la ilaha illallah pas mati. Tapi selama yang geluh, sedekah yang geluh, la pernah ya buat kesyirikan. La irobah-robah na ajar ni selamai. Bagi yar dakwah, ajari na jelma, gelah paham yang bes islamai dah. Bes ia bagi amalkan na. La ya nak tak bes kesyirikan, la robah-robah na ajar Islam. Paham ya la ilaha illallah. Mati ia, maksud hadis saya. Laba ibaratnya karilang dan jika dari sisa ada jelma katakanna ipahaminya bagaimana la ilaha illallah summa mata ala dzalika la dakhala jannah. Pahamina ispe jelma hamba Allah adi ucapkanna belas kena kari la ilaha illallah macam mati karya bas la ilaha illallah masuk surga nina. Iya pe laka karibu paham labu tah nagari kai kenarti la ilaha illallah ya kan kari singajarkan saya sebagainya labu majilangnya labu masalah ya labu masalah ban kena zikir kena ya ucapkannya la ilaha illallah 1000 kali ya lancarkan rezeki kena ban kena bagai gelah krina ban ayat-ayatnya bagailah adi bes logika ta bagi katakan dak majilekin tapi mengobar tentang dari ketetapan Rasulullah si katakan misalnya sebut sebagai contoh si menyelisih la ilaha illallah ini. Artinya la ilaha illallah konsekuensinya lakap si ikuti syariat kecuali syariat Allah. Si ujimin melit dari bajal maka kena baca kena la ilaha illallah 1000 kali ni nak. Maka kiri bagai entah kai keutamanna si 11 kena. Si perlu si garis bawahi 1000 kali janari rehna. Isi menetapkan sa. Contoh si deban. Adi kita dung salat min astaghfirullah. Adi sungkun kala aku engkau makan astaghfirullah maka aku sebutkan ada hadis nalik keterangan Nabi Rasulullah. Encakar li subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. 3 kali telu alhamdulillah telu Allahu akbar telu. Engkau telu labu sita. Engkau makan dalat 100 bagailah. Angka telu si ikuti telu si bahan sebab keteranganna lit keteranganna. Lihat keterangan Nabi Rasulullah SAW angkanya telu. Adi labu telu ndailah kasih ikuti telu. Sebab telu ban Rasulullah telu si ban. Gundari 1000 kali nina janari dakna 1000 kali.
isi si jadi nabi gundari syariat isi si banne ai la ipahami jelma akapna majile enda labo sesuai standar ta majile harus sesuai standar Rasulullah SAW, standar Allah Subhanahu wa taala. Kailah fungsina utus Rasulullah adi masing-masing jelma kang banna bahanina kai menurut nasi majile bis agama Islam. Maka nandai kotakan si awal-awal kita bahas enda nikmat terbesar iutus Rasulullah SAW salah sadana. Sebab melalui kari seteh kasih harapkan Allah Subhanahu wa taala. Si utus ia menjadi nabi, gelarna Muhammad bin Abdullah Quraisy, orang Arab, ngemati. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ajarna tadi kena. Sebab ajaran Islam ini labo hilang. Labo kai benih. Lid kari lalap sehingga si nyampaikan sama bantah lid bes Al-Qur'an, lid bes hadis. Keterangan negeri. Makana adilit sada ketetapan bes agama tenda amin nape disebutkan si ngajarkan sa ya katakanlah tuan guru kai bagailah kerina tapi ada dilaboli dalilna lalik keterangan bes Islam enda ai sitaringkan setah minter labo iya nabita ai keliru salah ya labo kari si pertahankan entah disebutkan hadis si tolak hadis kita hadis sebagai engkau mesra pegeluhna bes akhirat pagi mesra ke pertanggungjawabanna. Jadi membantah kerana pemirsa Rasat TV keutamaan si sada lebih si kari membantah ada si pahami makna la ilaha illallah anda si amalkan ke konsekuensinya kaya masuk surga. Nah engkau sebelaskan masuk surga isai pesada jelma hamba Allah anda belaskan la ilaha illallah mate ia bes la ilaha illallah masuk surga ia. Maksudnya mate bes la ilaha illallah engkau paham ia kai makna la ilaha illallah maka lah pernah ia bes si gedang-gedang yang geluh lah ia pernah buat kesirikan. Si gedang-gedang geluh lah robah-robah ajaran Islam. Bagai A nina Rasulullah A, B nina Rasulullah B, C nina jelma nanna bes hadis min Al-Quran lalit taringkan nanna kape bes adat istiadat na bagai enda sesuai Islam amalkan dan cisi amalkan enda lah kak sesuai Islam bertentangan ku taringkan amin nape melala jelma si kritisi lah ya peduli bagai ibaratnya sebab labo jelma enda kari menentukan ia bahagia bes akhirat sebab jelma enda pe labuka ia si pemilik dunia enda pe kari pemilik surga di ta labo Allah Subhanahu wa taala. Maksudku anda si model-model sebagainya dan sing kasi pahami tapi pada penerapan nak lali isi puna surga Allah krina jelma mata saya adi Allah si puna surga maka si ikutilah si puna bila dan kita kubas setuju kari krina jelma tapi penerapan lali bagi ya kai kada keutamaan na ada yang si paham la ilaha illallah anda kedua ia peduakan an-najatu minan nar selamatkah kita bes neraka nari la ia masuk neraka baingan ca ingan bes akhirat dah me dua nganca surga neraka adi paham kita la ilaha illallah la kita masuk neraka adi wari piga-piga wari anda puasa kita melas kakak wari melas wari nina kalak fisika bagailah dan meteori saja ni adi pasti kalau bagai aku pe labu tek sekel tapi teori kira-kira perhitungannya jarak bumi matahari 150 juta kilo nina bagailah ja sinarna cahayana harus bos babo dunia anda melas derngit kel enggak bagai dauhna pejel malatahan gogo kangen ingin bagi neraka maka di si pahami la ilaha illallah pedarat ia bes neraka nari lah masuk neraka ke pene adi pedarat atau pedarat ia bes neraka lakin gua kan semeriah ni sinin buktina bes hadis sahih
Keterangan Nabi hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ya. Pedarat bes neraka nari ICP 11 kena la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman. Lid keimanan bes hatina meski pe ia kari bes sitik kitik bes hatina keimanan pedarat ya, pedarat bes neraka nari. Keimanan ainda dasi katakan pondasi agama tena, pondasi la ilaha illallah. Pondasi agama. Ya keimanan la ilaha illallah. Isi pelit la ilaha illallah beshatina. Pahamnya la la ilaha illallah belas bagi saja lah kalimat empatnya. Amin pe ia Allah takdirkan ia masuk neraka. Perubahan misalnya amal kebaikan kalah bagi masuk neraka ya lebih sebab tapi adilit bes keimanan bes la ilaha illallah paham ya makna la ilaha illallah sebab dunia indah pedarat labo kriya kekal maksudnya labo ya kekal bes neraka. Beda bagi isi jelma-jelma bagi hamba adilakin teh na la ilaha illallah ainda ucapkan na la ilaha illallah sebab dunia indah tapi ia akan melakukan kesyirikan, ia akan jekari krina si buat bertentangan, ia akan kari profesi dukun bagaimana ya, ia kan kari profesinya dukun, ya takai krina ia kan kari sebanna syariat bertentangan ajaran Islam belaskan na la ilaha illallah manfaat lali manfaat nasitik pe. Maka ni Allah takdirkan ia masuk neraka labu karin darat nari. Labu main-main endam ia pertelukan. Jadi petelu. Anda si petelu kapan sebelah saya. Si bana jadi si nomor 2. Si petelu kan si katakan ia selamat bes neraka nari. Si petelu ini ada darat ia bes neraka nari. Ya, si petelu kan si bana jadi darat selamat ia bes neraka nari. Bukti ilmiahna fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. ICP si pahami na la ilaha illallah ngerti ya amal kena ka konsekuensi la ilaha illallah kai si bertentangan dengan Islam si bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah tading kena kai menbana keutamaan kai menbana haramkan Allah menbana neraka berarti lah yang masuk neraka mana dikatakan janda Allah haramkan neraka menisai menjelma menhamba Allah si 11 kena la ilaha illallah lali sesembahan si berak sembah kecuali Allah diucapkan la ilaha illallah mencari ridha Allah mencari wajah Allah dari mina wajah keridaan Allah wajah Allah la ilaha illallah artinya kerana la ilaha illallah amalkan konsekuensinya silit idah ni bertentangan la ilaha illallah tadi kena. Labo iblas kena bagain cara gundari iblas kena gundari kaya buat kesirikan. Makana melalang bes acara-acara kebiasaan-kebiasaan ta bagi KP sinin misalnya bes acara-acara adat ta bertentangan dengan la ilaha illallah ini. Gundari membantah. Apa yang ngasih amalkan? Agama harus keyakinan-keyakinan tersidekah. Sangana Allah memberikan membantah hidayah, membantah kerina. Kita ada Islam. Sebab Islam labu jazirah Arab. Labu jeda, cuma masuk Islam. Masuk ke tanah Arab, berapa setahun, tahun 1800 kuaka. Dan hidayah. Maka perlu disyukuri. Kita tauhidkan Allah. Siamalkan konsekuensi la ilaha illallah aina. Laba ibaratna kita ucapkan la ilaha illallah sitagangi dengan kang dia keyakinan-keyakinan tak si bertentangan res kata la ilaha illallah aina. Lang labo begini. Labo ibaratna itaring kena dat talang. Adi si ia majilai sesuai res tuntunan Islam lalik bertentangan bagi ibaratna la masalah. Lapa si amalkan labo masalah labo perubahan aina kita geluh. Si pahami lebih kita geluh hindar kai.
untuk beribadah, kelah kita beribadah man Allah Subhanahu wa taala. Bersekali surat Az-Zariyat ayat 56. Madain kita geluh. Okay, ya. Jadi ay makana kai pe ni najil ma materam la tahna adat, la tahna bagi tadi kena adatna. Anda perkataan-perkataan si tuhuna labu perlu dibagikan. Si perlu si bagikan Al-Quran, hadis. Kaya dia kirina, si ikuti dia jelma materam, ada rezeki kita bes Allah naring. Lokali bes jelma naring. Geluh tena bes Allah naring, kirina. Jadi, gau si bahas ka, selamat kaya neraka, enca, darat kaya, ikluat pedarat kaya, bes neraka naring. Maksudnya ada pedarat dia, Allah takdirkan ia masuk neraka, tapi bes pusuhnah la ilaha illallah li keimanan la boya kekal bas darat. Maksudnya ipedarat ia li syarat pahami nama makna la ilaha illallah andai. Tahna rukunna, tahna syarat-syaratna. Kai kirina belaskan. Sebab dia jelma masuk Islam ini perlu terjabu taina. Kai masih san berjabu taina masuk Islamia. Bagem kari pemetah naras la ilaha illallah kasa kaya mati. Makanya si bagi-baging bagi cerita adi babiah daging nang si haram ni na bagailah. Tapi dia ngukari itanggerkan niya kuahna lang. Keyakinan kaya. Kuahna lang ni na daging na saja. Padahal daya di konsekuensi la ilaha illallah anda kai si halalkan Allah halalkan, kai si haramkan Allah haramkan. Luka kita kasih menentukan anda saja si haram. Selain saja anda lang. Krina haram, kuah na kai krina bagai. Sop na kai krina bagai. Luka kita akan menentukan saja. Aindam si petelu. Si perempat. Annaha sababun li husuli syafaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah aida kari penyebab sidatka syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Adi anda me masa tarawih bagailah. Tarawih li ceramah usur. Deba bes masjid ikin mana ceramah atau pe ceramah-ceramah si wari-wari luar Ramadan anda. Piga-piga bagai sebeging. Bagaini nak. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nina. Kita harapkan nanti mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ini nak bagai. Kita harapkan kapag bes akhirat sidat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Ini jamaah. Dan sikin bagai saja ninta. Adilah bosi pahami la ilallah. Belaskan saja. Harapan dan cila. Harapan saja. Ini bagai. Harapan saja. Tapi harapan ini harus ia barengika ia harus konsekuensinya. Adi harapan saja, harapanku pagi aku bayak nina bagailah. Tapi lali usahana, jangan danci. Harapan ka pagi aku tertukurku ke tanah jeglah aku buat pajakkan ke tiang rumahku aja ini. Harapan saja, jangan danci. Adi lari usaha. Bagi kapi bagaimana? Adi katakan datkar syafaat besar Rasulullah SAW. Harapan saja kapene lali usaha. Gua carana mudah. Ini minenda. Si pahami la ilaha illallah. Si mengucapkan la ilaha illallah lakab kita si pertama Rasulullah. Makanya gua la ilaha illallah versi Rasul bagi kasih bahan. Simin bukti. Engkai makana deba sahabat piga-piga sahabat enda geluh denga iya bes babo dunia enda ngo ijabin masuk surga. Kai rahasiane geluh denga ya ngo ikatakan masuk surga bagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum krina. Bagi piga-piga sahabat bagailah. Engkai makana ngo ijamin ia masuk surga. Padahal geluh dengar besbabo dunia indah. Pas ia memahami la ilaha illallah indah. Jadi kita payah di sidat tete syafaat Rasulullah. Paslah cara kita memahami la ilaha illallah. Ini sinin bukti ilmiahnya. As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jelma si bahagia nakil pagi ia dat syafaat kunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isai pe katakan la belas kena la ilaha illallah ikhlas
bas pusuhna. Aindam. Manusia jelma ia si bahagia nina. Engkai makan jana ikatakan bahagia. Kuban permisalan. Adi muas kita. Muas muas kita. Sidara mikai pe bagai situ balik ngen saya situ kurpete ta lalit. Ya ibarat negara kita bes sada wilayah meseladat lau bagailah kira-kira. Bagi kami merena kuderi. Kalau balang kubasa di subur merena bes gunung Losera itabahikang je batang kayu ganti kembiri. Yang berdalan kami kubas masana kurban merena kurban. Baba betul aku bagailah. Jam 7 nari kami berdalan. Jam 7 bergi ka magasah kutah handai. Lau akap kami kenlit kari mentukurun bagailah. Lau pernah kujah pe si pemandung jagje. Naik motor ngerencana tapi sekali enca waktu kubas salahkah perkiraan waktu motor kubas pihak pekan sireh ni na yang kau terlambat. Berdalan kami jam 7 nari lalit lau. Aku aneh keri, melas, perdalan. Enca idah kami aliran melalaji lumutna. Iya isu kharihna, semeriah na ukur. Kena idah lau, minum. Baba ji masuk tangku botol naipe. Tahlu kayah nari kerina bagai lumut-lumut. Pokoknya guluah meminum. Senang kita, bahagia. Ini bagai, bes perkara bagian saja pe kita menpegeluh ta, kita senang na. Dan engkai butuh kini minumnya butuh. Bagaikan kalau dikala melihat iya rehnakan. Memeriah lo kau yang benceng kaje engkai kan maka rehnakan ni. Lo bagai ni na. Meriah pusuhna. Engkai iya go besur sekali me bagai. Sinin men bes akhirat. Jelma telanjang bujuh kiam bujena jumpai Nabi Adam. Iya aku pelau darah bikin adalah Nabi Nuh. Reka kita ku Nabi Nuh iya aku kape jumpai adalah Ibrahim. Reka kita ku Ibrahim ya jumpai kena Musa, reka kita ku Musa jumpai ka Isa, jumpai kena Isa, reka Isa pe jumpai kena lah Muhammad. Kerina maka Rasul mengatakan analah aku sampaikan sepakat, aku bikin sepakat. Mencakap bagai li sada jelma ia takdirkan Allah masuk neraka. Mencabikan Rasulullah syafaatna. Perban la ilaha illallah. La ada anci masuk la suruh masuk neraka, naik masuk surga. Lakin meriah kak kene. Bagi yakni kondisi biar kita bagailah ngenen hadisna. Mencadat syafaat la suruh ku neraka. Iya isu meriahna. Maka dikatakan Rasulullah Aida jelma si ia meriah kalau ukurna yadatna syafaatku nina la ilaha iblas kena la ilaha illallah ikhlas bespusuhna nari. La bu iblas kena la ilaha illallah saja bagi. Engko bagi saja bagi sikatakan dailah kailah beda na kita melalui Rosat TV nar lajar kalak kudul-kudul kedai kopi si Islam ya bagi maksudku. Yang kedai kopi lah boleh masuknya buka kalang ibarat layar man bagi layar buka bagi mana kunul-kunul kedai kopi seri bagi bes kita lah amin napi kalau si rumahnya si kunul-kunul saja bagi lajar seri adi seri rekar lajar beda beda iya jadi ainda makana labo cukup sikatakan ya mudah-mudahan kari kita riddat syafaat Rasulullah lang darami usaha gujakai paham kita la ilaha illallah ainda adik kita bes Indonesia dah kai pelit ya. Rejabu saja jelma reh tuan kadi sadat ingka ulang. Padahal dai si rejabu itu na bes pagi-pagi na sangana salat subuh dengnya. Artinya dia jaga na salat. Salat subuh aja katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rejabu itu pagi sadat ingka ulang. Bagaimana kita bes deba bes masyarakat tenda aneh-aneh. Langkar nena buku-buku fikih lulik karili tajana reh banna. Inisiatif bagailah.
Sebab aku mereka bagaimana? Sadat ka aku balik. Iya, itu adi mereka si kadang bejek ladan si perjabu pe. Sini aja aku bagi la ilaha illallah asyhadu Allah ni aku ikuti ka. Baik kalau bodoh-bodoh bagilah. Nah, lang adi sesunggun kari kaikin la ilaha illallah lo keritahna. La keritahna. Saja dak sidat minter salah penerapan fikih. Tahjanari dak kalau nikah sadatkan lebih adi muslim kan harus sadatkan. Belajar dia dari amin buku-buku fikih halit kini lo lid. Tahjanari datna menggobanna syariat. Adik 11 kan la ilaha illallah la kita lah buat syariat. Kita tugas kita ngikuti syariat lo kar berbuat syariat. Enggo siban kita itu tandingan bes Allah. Sekutu Allah yang kesirikan. Nah, bagaimana contohnya? Encap pelimakan. Kaikin keutamaan la ilaha illallah. Adi si pahami artinya, si dakwahkan ka konsekuensinya, si amalkan ka konsekuensinya. Kerina bagilah. Sababun li'ismatil mal wa nafs fid dunya. Si penyebab terjanaga hartata, terjagaga jiwanta bes babo dunia indah. Makana lit peperangan bes zaman Nabi ta sallallahu alaihi wasallam lit kang perang Badar, perang Uhud bagi ia perban aindam la ilaha illallah buka urusan gelah ka ia jadi pejuang lekai veteran perang ni nak lah niatnya lah benar menegakkan la ilaha illallah gelah belaskan la ilallah gelah tandingkan kena patung-patung nah makana si perangi Rasulullah mai krinang tahna tauhid rububiyah artinya Allah pencipta ni mai bagi krina tapi kai maka perangi kang sebab la ilaha illallah lagit kelakah belaskan la ilallah sebab konsekuensi belas la ilallah ibadah anda lah nedan cibe kena patungna harus tadingkan krina patungna pe hancurkan ai katena la terima la sesuai pusuhna la sesuai pusuhna bagi kita bagian belaskan bagian lah masyarakat lah berikan kalak kita tempat minta izin gagir bagian lah berikan kalak lah sesuai pusuhna lik kepentingan anggo kakari tah masyarakat agama ini anggo kakari ya kurang gawang masuk kurang lebih bagailah di urusan-urusan dunia yang dia bang kuliah perhatikan kan bagi urusan dakwah ini dunia yang ban kalak dia babi kata kasarna dan jadi lik kang kari dia balabau bagai jadi bes hadis sahih Rasulullah SAW bersabda umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah kanina umirtu aku diperintahkan isi perintahkan saya Rasulullah utusan isi Allah berarti si merintahkan se Allah aku diperintahkan mina Rasulullah memerangi manusia memerangi dan sikari bes peperangan jihad perang bagailah bes pedang di zaman Gundari jihad ada bagi si banenda berdakwah memerangi kebatilan iberangi beratilan makanya bagi jelma-jelma si sandar kena ia bes Islam ngebom ia salah buat merusak fasilitas umum salah demo saja pilodan sampai kayak ngebom sembarangan jadi maksudku juga hendaklah ipahami kang oleh kari penampilan nang kari seri agak krina seri bagilah cador ka pun si ngebom dai dah cangkring ka kat celana na dah peliharaan ka kat jenggot dah gokap lalah anak kena lalah teroris kini ni teka hati-hati casing dan si kari seri pemahaman lang makanya perlu kita ilmu japelik penyimpang bes agama dena tapi standar adalah bu casing makanya hati-hati kita sikat dong sadekari biarkah kita menenda anda hukumnya wajib pelihara bagi laki-laki laki harus jenggot hadir cadar ia ulama yang mengatakan saya wajib ia keutamaan lah boleh mengatakan saya anda tambah-tambahan besagama lang jadi kesalahan bes masyarakat lah boleh dikatakan salah besagama masyarakat bagaimana enggak keyakinan si deban dia milik kang menyimpang dan kerina menyimpang bagilah ibarat kerina si luar Islam menyimpang di main logika kita ibaratnya bagai tapi bes Islam kerina di luar Islam menyimpang
La yakulu kasaya yakulu la ilaha illallah sampai ucapkan la ilaha illallah. Orang kafir kai kufar Quraisy lah yang gitu. Ucapkan belaskan la ilaha illallah lang ni nah. Akhir perang aja lah. La yang gitu ucap belaskan la ilaha illallah Sebab tuh nakai konsekuensi la ilaha illallah Adi dibandingkan bes zaman ta bes zaman Rasul lalit orang-orang kafir Quraisy langit belaskan la ilaha illallah sebab tah na konsekuensi maka lah tadi kena pentung-pentung na adi gundari belaskan la ilaha illallah jika ngekari buat kena sesembahan kena ibadah laman Allah melala bagi sebaikkan contoh marenda aku piga-piga kari ke rumah makan bagailah man kunun bes dinding nelik kari sada foto ulama ni na bagailah bes keyakinan gelah laris dagangan ni melaris lang kadai-kadai na kai pelabu kalau lu tandai na pi bagay gelah mu tempel pelaris na kala ban na bagay manggo sitta memberikan rezeki Allah salah sada kari gelar Allah Ar-Razzaq si maha pemberi rezeki kai kita biar ta sebab dunia indah kai kaitan si foto bes dinding handai ia sebagian rezeki saja ngom menyimpang Langkah kita bicara 11 kesidaiban kasih bahas kesidaiban ini belang. Jadi aku iperintah kena Rasulullah SAW uperangi jelmaida kasai ucapkan la ilallah. La ilaha illallah bagi saja makanya sinin iya gua merenda perkataan 11 kan Rasulullah menisai bekena. Labo langsung sinin membantah. Kami ngukap la ilaha illallah ning kami ngukap Islam bagaimana ayam logika ta tapi sinin min aida engkai makana kalak kafir Quraisy langit belaskan la ilaha illallah bagai si banyak perbandingan berarti adik kari belaskan la ilaha illallah kerana keyakinan nahdai si baik kena ibadah-ibadah man Allah man selain Allah tadi kena sebab konsep kesirikan orang Quraisy adi pengingkaran Allah pencipta saja ingkari nina maka sirik tapi adi baikan ibadah man selain Allah damci keyakinan sembelih misalnya tawab ibadah tawab sepatungna damci labu kesirikan nina engkau selama kami labu ingkari kami Allah pencipta labo ingkari kami Allah si memberikan rezeki man kami si penggeluh kami si pematikan kami adi kami yakini kami krina labo kami musyrik bagaimana kira-kira pemahamannya makana ucapkan belaskan la ilaha illallah nina Rasulullah langit kelakah sebab tu artinya tadi kena krina sembah-sembahanna tawak pelan dan si kuburan abis patung maksudku abis patung bagaimana engkau maksud saya engkai maka langit kelakah belaskan la ilaha illallah. Encai kak si perlu si analisis kaikan kesirikan bes kafir Quraisy kaikan peribadatan makanya sini bes zaman gundari belaskan la ilaha illallah ia kang kari make jimat ia kang kari pisau surit tah keris bagai iman dimandikan ka bes air taware as bunga maware bes malam Jumat kai bagainya kerina bagai si sungkun anda udah penyimpangan kesirikan 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 ini dia aku si mengingkari Allah pencipta nina ngokai beda nih skala kafir Quraisy dan singi masuk surga ia kan 11 la ilaha illallah tapi lupa maknanya maka Rasulullah katakan faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsu illa bihaqqih ICP 15 kena la ilaha illallah terjaga kala bes aku nari hartana nina jiwana kecuali hakna artinya hak hartanya milik zakat bes gunari zakat fitri zakat harta sedekah bagilah krina enca bagi kapi jel masih bunuhnya bunuh ka bagaikan bes Islam labo bes bagi HAM internasional katakanna ia membunuh anda melanggar HAM nina yang bunuh kala lah melanggar HAM gini maka law engkau kena peraturan seban dunia ini. Ini logika ia bunuh. Ibunuh hati. Melanggar HAM ni Engkau ia dia bunuh lah melanggar HAM. Anilah bunuh. Bagaimana logika Padahal bas Islam ka penen ka angkari ia bunuh entah salah. Misalnya bagai
Tembak na perik kena jelma. Ai lain lah bu, ai mela sengaja. Ai nan kang kari gua hukuman na bagai iya. Makana yani luas najar Islam eda tapi sitik menjajil maida sigit pelajari si Islam sigit pelajari ajaran agama anta. Wa hisabuhu Allah balasanna bas Allah nari krina. Makana si pelima enda terjaga jiwa, terjaga ya harta. Adi mengucapkan la ilaha illallah. Labu belaskan la ilaha illallah bagi saja harus pahami makna. Nah, engkak makanan kai maka terjadi peperangan. Langit kalak Quraisy mengucapkan la ilaha illallah. Engkai maka langit ain perlu si analisis. Makana si menkrina kalak sarjana-sarjana bagi melakukan penelitian, peneliti min lebih melakukan peneliti. Kaikin merena konsep kesirikan bes zaman Rasulullah handai. Makana diutus Rasul. Ani mungkin tuhu Allah pencipta di denggo aikin tuhu kai makan diutus Rasul Muhammad. Engkai maka lihat ia peperangan. Konsep sebagai yang perlu diteliti ia gelah dan sipetakan kaikin arti la ilaha illallah ini sehingga kari orang-orang Quraisy langit yang belaskan sah. Jadi terakhir gua tuta terakhir husulul amni fid dunya wal akhirah. Terakhir kalian si pernamkan terjadikah keamanan dunia akhirat. La ilaha illallah aman. Makana di senen uga makana dunia dah kacau kal usul. Jakin penerapan la ilaha illallah. Engkai pisen negeri tena melala bencana, melala kai krina bagailah ketidakamanan, la stabil kai krina bagai ia bencana turun corona bes zaman ta gundari. Nermen kita gundari gua si belaskan la ilaha illallah. Namun masyarakat muslim paham kini la ilaha illallah indah. Adi paham? Lalu bagaimana? Jabuk tina Ustaz, ni min zaman sahabat. Zaman sahabat. Zaman Rasulullah, bagi marina jayaan Islam. Lik marina dikuasa Persia gelarna, gundari Iran. Romawi Timur atau Bizantium Timur ni gundari Turki. Marina dikuasa besmasana. Krina rontok bes Islam. Tersebar Islam ini. Biar kalau dengar Islam begikan mau bergerak pasukan Islam ini sebulan nari ya biar kerina. Gundari tetangga ta penghina Islam. Kita penghina kita berhajat untuk kena kambing. Ajaran Islam Engkai makana bagaimana sebab kurang pengamalan bes Islam ida. Allah timpakan musibah bantah kerina. Adi menkalak kadih dari, adi si menkalak si la paham enda saja itimpakan lu kagak pernah kerina ita kena. Makana dakwah enda penting. La si biarkan ialit penyimpangan bes Islam. Langkrina kali kita dak bencana. Oleh karena bes ayat ini dikatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ka krina jelma siar iman. La ka icampurina keimanan nahdair kezaliman kesirikan. Iman betul lah la icampuris kesirikan. Berarti paham ya la ilaha illallah. La ilaha illallah mai keimanan. Konsekuensinya la buat nak kesirikan la nak tak bas kesirikan bagi la pertahanan nak kesirikan la ka dakwahkan nak kesirikan. Makana Allah mengatakan ulaika lahum baikan kami menbana krian si paham la ilaha illallah si keimanan la icampuri ni keimanan harus kesirikan kai keamanan. Kelakah krina ia singgor dat petunjuk. Bagian bes ayat ini Al-An'am. Jadi kesimpulannya membantah krian mengkampor pemirsa Rosak TV disungkun membantah kaisih keutamaan la ilaha illallah enda, keutamaan la ilaha illallah enda. Tentunya pertama lebih si pahami, harus kita paham lebih maknana. Harus kita paham encah si amalkan bagi ia. Encah si tadingkan krina si membatalkan la ilaha illallah. Ada yang kau paham si teluai enda, lid membantah keutamaan kaya sada masuk surga. Kedua kan selamat bes neraka nari. Pertelukan pedarat bes neraka nari. Allah takdirkan kaya dan si misalnya masuk neraka, tapi lah bukan kekal pedarat kaya. 4 dat sapaat bes Rasulullah. 5 terjaga kap harta sejiwana bes dunia ida. Yang terakhir pernamkan datna keamanan dunia akhirat. Aidam keutamaan la ilaha illallah.
Bagi anda membantah lebih kerina kajian ta insyaallah si sambung ka kajian tenda pekan sira Selasa sira insyaallah mejuah-juah membantah kerina murah rezeki kita bagi kape pegedang Allah umur tabestaat men Allah Subhanahu wa taala, semangat kita terus mempelajari agama tenda. Bujur membantu kerina wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.